Hola, bienvenidos a uno de mis recorridos favoritos. Hoy los llevaré en un viaje desde Floridablanca, ascendiendo por el Santísimo hasta llegar al pintoresco municipio de Tona. Tona es un encantador municipio que forma parte de la provincia de Soto Norte y se encuentra ubicado a una altitud de 1929 metros sobre el nivel del mar. Su paisaje montañoso y su clima templado lo convierten en un lugar idílico para la agricultura, siendo esta su principal fuente de ingreso. Desde Tona nos aventuraremos por una trocha que nos llevará hasta el Alto de Berlín. Desde ese punto elevado se pueden disfrutar unas hermosas vistas panorámicas previamente para descender hacia el municipio de Berlín. Yo sí se revió la cámara. ¿Dónde van? Días. ¿Esa sí da miedo o qué? Tope. Me pensé que pinchado. Días. Esta es la famosa quesera.
Tienes que si yo paro me da. Matthias, be wondering. I love the way she makes me smile, she makes me smile. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Yeah. I love the way she makes me smile, she makes me smile. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. May babae ako nakita kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Pag tumingin ka sa kanya ay matik na. Parang pinanakan ni Cupido sa pool na sa bulka. Yung mga lakad niya ay grabe talaga. Pag umikot sa showball maaakit ka. Dagdag pa dyan ang ngiti niya. Protiningan ka pa niya. Sure na finish ka. I love the way she makes me smile, she makes me smile. It gives me chills, it makes me blush, it gives me breath. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smile. It gives me chills, it makes me blush, it gives me breath. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. The ladies' favorite. Parang nenenggi ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Proses ka pa. SS spaceship, isasakay kita. Mr. Who's the
chick Ay, esto, Rafael. Cause I got Vaya, plenty tráigame agua, perrito, vaya, T-shirt tráigame niya at agua. pants ay black Tas pink na panty Binaba ko sa sahig Tapos siya ay nilamig Yumakap siya sa akin Habang siya'y kinikilig Ahí, PPR Silva, así está uno, man. Init kong dala Sí, la piedra. Napapakalmot na Napapaubol siya Sabi niya NIK Ibaon mo pa Bilisan mo pa Sige, sige, sige pa Huling ka ba? Kasi kanina sa'kin nagbabaga ka Sumutes ka ba? Kasi gusto mong dinidiyaan ka Balay ka ba? Kasi gusto mong binabayo kita Chicharong ka ba? Kasi ang ingay mo pag kinakain ka Parang nenengdi ang kanyang katawan Saan mong titigan Roses ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita Parang nenengdi ang kanyang katawan Saan mong titigan Roses ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita Sa iyong mata't ngiti ako'y naa-attract Dip-dip na dala Parang merong heart attack Ayaw mo sa iba Gusto mo kay NIK And I'm to the motherfucking K Kasi medyo pogi sa mata mo'y malupit S-A-M-E-I-N-T-O Sobrang sexy fit na fit Yung flat na petit Tapos medyo makulit Mahaba ang buhok Nakamatay singkit Yun ang aking tipo Minsan pag wala ng flick Tumatagal sa laban Parang Jordan Game 6 Siya ay sobrang sexy Miniskirt at fixie Na always down Hindi ka magsisisi Pag-aral ka ba? Kasi gusto mo yung ginagapang ka Harina ka ba? Kasi gusto mo yung nilalabas ka Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng pinamahal ko. Pakisabi na lang